Ayan na, ayan na. Pag may narandan to, pinasok ka na. Happy birthday to you, yay! Happy birthday to you. Grabe yung birthday mo, sunod-sunod na. Magandang birthday mo na yan. Baby of Adelaide, mabilis ka tatanda. Birthday to you. 30 na. Happy birthday to you. Hey, hey, back. Day to you. Hey, hey. Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey, hey. Birthday to you. Hey, hey. Birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Yay! To you. Hey, hey. Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Tapos mo, ayan. Grabe 30 ka na. Sa isang taon, 5 beses ka mag-birthday. Wish na, pikit na, dali. Wow. Ayan, mapahina mo ng mic. Ayan. Ayan. Eh! Teka, parang may hinahatak ata ayan. Mami Reynalyn. Yeah, Mami Reynalyn. Grabe yung birthday mo. Extended. Oo. Wait lang. May ano daw. May aeroplano. Wait lang. Ayan na. Ayan, dyan lang daw. Dyan Ayan na. Wait lang. Ano pa po? Ayaw, may pa-blow ka pa daw. Blow the candle. Hey! Ayan na! Yeah! Ayun na! Oh! Kanino galing po yan? Kay Mami Raquel. Ayan. Happy birthday to you. Birthday to you. Mami, sama ka, Mami. Ayan. Grabe yung birthday mo, tangina. Sunod-sunod. Ang kira birthday yan. Sunod-sunod eh. Oo. Bukas daw, birthday mo pa ulit. Bukas pa tayo dito, di ba? Nasa ano naman tayo? Nasa Tagaytay. Birthday mo daw ulit. Sana. Tama na to. Walang ubarang gown. Okay, shout me ka na. Meron. Titignan lang natin kung gaano kaganda. Tingnan natin kung gaano kaganda. Sige, ikaw na magtanggal. Tingnan natin kung gaano kaganda. Para makita kung anong... Tingnan mo kung paano kang inuhubaran. Ay! Tingnan mo kung paano ka hubaran ni Dindo. Ayan. 2-in-1 pala. Naku, Diyos ko po. Oh my God. Ano kaya yan? Patay. Ayan na. Pag may narandan to, pinasok ka na. Wait lang, bago... Leng! Papatay po ako ng sounds. Ayan. Bago ka daw ubaran ni Ding Dong, aamuin ka muna. Papatay po ng sounds. Ayan. Patayin daw yung sounds. Pakipatay nila yung sounds nila. Hawakan mo yan. Bago ka tanggalin ka, aamuin ka muna. May nararamdaman ka na? Sinisisid ka na! Ayan. Ayan na. Baka mala. Ay. Ano na, kinakain na? Laki yan, nasa na yan? Oo. Ano yung dandahan ng pardibliar eh? Pardibliar eh. Arnay? Baka matusok ha? Ayan na. Arnay?
Grabe naman. Ay, ayan na! Wow! Wow! Ayan, taray. Para sa akin! Para sa akin! Para sa akin, ha? Kung may Cinderella, may Snow White. Kingina, pre. Ano yung gagawa mo? Ayan, taray. Tapos biglang aura. Yung aura pang malupitan. Pang. Tapos biglang pitek. Yung umaura ka naman. Bigyan natin yung mga gift. Pero mga kami na ano. Kinang ina. Yung aurang pang malupitan. Oy, babalik na naman siya. Ay. Saan mo kami naalala eh? Ang regalo. Para kang matrona dyan ah. Yes. Ayan, ibibigyan na natin yung mga regalo nila. O, dito tayo. Ayan, ay tara. Building passes na. Dito ko sa gitna. Dahil pag-assist ako. bilis Laki na din to, very supportive para ah. mapasa natin. Oh. Ito ay galing sa Sherman. Ito na naman, natatawa. Nag-cash out na ako ng 10,000. Wow. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5,000. Thank you. Ayan, May ha. pumasko na. So guys, tignan nyo guys. Ayan, meron na lang ulit ako na 1,896. Ayan, tignan natin. Uy, ayan na naman. Uy, wild! Sakita! Grabing alog yun, Ba? 820. 820. 450. Bang! 1,300. Ayan guys, no, sa mga gusto rin ng maglaro na ito guys, bawal sa bata to, pero sa mga willing lang, yung link po nasa comment section below. Download and register now. Punta tayo rito sa PH Rush. Ayan, let's go! Ayan. Bang! 80. Kaya wala mo mapaldo kanina. 12 pesos. Kanina nakita nyo, no? 1,000 lang mahigit yung pera ko. 3,000 na. Takidang yung scatter mo na. Ay, mag-scatter. Ayan, yan tayo. Bang. 450. Ayan na, wild na naman. Wild na naman! Bang! 600 gagi. Oh. Ayan, oh. Ayan, 800 ulit. So guys, no, sa mga gusto, register now.